Ассалому алейкум духтараки хушрусозаи хубел ин мағозаи қанду донагиҳои мағозаи Нилуфар омадаем. Одам бисёре намешавад ки рафта аз наздик навор кунем. ҳозир иншоалло видеора сар мекунем. навори имрӯзаи мо мебошад қанду донагиҳо аз мағозаи Нилуфар. дарвозаи пажаркадан духтаракон. ин дарвозаи пажарка ки мегирем сразу дасти рост мегардем. духтаракои хушру ҳозир нархи навои қанду донагиҳоро да шумо мегем аз бозори Корвон. Масалан, анаи пистай тоҷикаи 80 сомон, анаи духтарако да ҳама ҷоя 140 сомон, ию да ҷоя 100 сомон, туркиш боша 170 сомон, вибри қанду донаги да ҷоя 1001 намудай. Ида мера духтарако чашм мепушен то ида қимат меша. Метонен гирен харидорӣ карда дар хонотон монен ида гузаронед духтаро. ҳозир нархи наво дастрасай. бозори Корвон дарвозаи пажарка. дарвозаи пажарка ро парои даҳум дарвоза меша. медурен сразу дасти рост мағозаи Апай Нилуфар. Инстаграм ва ватсап шона монда метонен дар омада заказ кунед. касоне ки рӯзадорам мондаҳанд, саломатишон хуб нест, аз хона баромада наметавонанд, метавонанд ватсапи савдогара мемонам дароен заказ кунед духтаро. барои рӯзакушоӣ ки умуман барои ифтор кардан то мақсад бисёре чиз аз хурмоҳои тоҷикимон чанд намудош аст. ин хурмо дар дохилаш чормағз дорад ҳаста духтарако. خلاصه ویبر به حد کلون دیجا آدم به حد بسیاری ابزارهای ما قدر خوش رو آمده است. حالا خیلی با از نزدیک باید برگه خوش رو در آمده داخل مغازه نوار میکنیم. عصبی روزه هست، موندگی هست، کمتر سخنمان آهسته هست. اهمیت ندیم خواهش میکنم دخترکو بخیلم این خربوزه قوقای در داخلش چهارمغزای و هولینگای بخیلم زدولی قوق یعنی انا خیلی چیزاشون بسیاره میتونن زکات کنید دخترها برای افطارتون دستفته روان کنن. پایچکای عزیز در اینجا میوه های خشک به نوار میگیریم. چون که گفتیم سوداگر دستفته دارن. میوه های خشک نرخ پیشنه 140 سومون بود. اینجا آناناس هسته، کیوی قوق هسته، بانان قوق هسته، کلوبنیک مرملاد باشه. این چند نمود مرملات هسته ایش چی باشد؟ همه بوده. من بعضی چیزا رو نمیدونم. پایچکای جای ارادش نیسته. خلاصه امی نمود مرملات ها میوه های خوش زیاده است. 10-15 نمود دارن. 100 سومونی عکس سر دادگان. خربوزه قوق چند سومونه ای کیلوشه؟ 140 سومون بوده. بعد اختار دیگه خیلی دونگی بادام با پچاق به پچاق سخت همه نمودش هم هسته. نرخشون به حد دسترس است. یه 100 سومونی کردگان میتونین در آمده زکات کنین. خیلی میوگی به هسته بو میوگی گفتم مویز هسته دیگه دخترا خیلی چیکار دارن دخترا. بعد اینم چی هسته کنجیتو هسته یا قبا مزه فقط خریداری میکنم اینجا. گفتی بیای گپا هم ارزان هم با مزه. الکی رمضان باید از همین چیزا استعمال کنین که قوت رمضان نکنین. اینجا بازار کاروانای دروازه پژارکا است. جای اپای نیلوفر مغازه اپای نیلوفر جاشو معلومه. من بسیار نوار کردگی میجا میدونن اینستاگرام شما موندم. میتونین در اینستاگرام شون در اومده پادپیسات کنین بعد زکات نیون که واتساپ دام زکات نیون کسی واتساپ داره. دخترکای خوشرو دیجا حوله‌های وای هسته فروکتی هسته. اینجا کیوی کلوبنیک هم هست، کنجیتی هست. خلاصه چند هم ایش مالی نباشد. مالینا کلوبنیک خلاصه یک دنیا نموداش هسته. 1.5 کیلو دارد. کانتینرچش خاطی دخترکو توفای کانتینرش نرخش ده همه جا 180 سومون. مثلا مغازه های کلان سوپرمارکت ها میرین نرخ رو دیدگین میدونین. در اینجا به حد ارزانه 130 سومون 1.5 کیلوش. یا تشمیری الکی رمضان میبره یک حساب بسنده برای قوت گرفتن. خلاصه دخترکو شیرینی ها در اینجا نرخ دسترس است. زیاده از 5-6 نمود همین نمود حوله های بزه با مزه دارن. میتونین در واتساپ شون زکات کنین. میتونین بیاین این نزدیک از بازار کارون دروازه پژارکا خریداری کنین. جای اپای نیلوفر مغازه اپای نیلوفر ما در اولی پوبلیکاسیا جوشان نشان دادگی بدون راهنمایی کرده بودم. مرحمت رقمو اینستاگرام موندگی 130 سومون 1.5 کیلوش 130 سومون 1.5 کیلوش میشه. 1 کیلوش 1 کیلوش 130 سومون بوده دخترو. 1.5 کیلوش شد خیلی حساب میکنم با دخترکو شکلاتای دبی است که دیجا چند نموداش هسته. خیلی ما هم خیلی جوره گنده کدام نمیخوام مغازه سنتر نرخ ما با پیش دیگه خیلی وقتی بزرگ کارون خریداری میکنیم نرخ رو به حد دسترس میگیریم. 800 سومون دیجا 4 نمود است. 800 سومونی را ببینین. نرخشون به حد اساس 1 کیلوش یعنی 800 سومون. کسی دوست دارانی قندی قیمت برای خوردن خچنای برای مهمونی برای توفه بردن برای هم یگان چی اوکراشات میکنن چیزا میکنن. خلاصه نرخ دسترس 800 سومون میتونین 1 کیلو شکلات از همین نمودو بگیرین دخترها. چند نموده میتونه رنگا کرده بگیرین. 800 سومون موجود از 4 تقسیم 1 تقسیمی کرده 4 نمود بگیرین 800 سومون کنین. دخترکو خوشرو سنیکرز ماورس باوتی کیت کات خلاصه تویکرز دیجا ویبر قند به حد بسیار های.
ҳозир нархҳоро аксия сар дадаган 90 сомон. ҳамаш 90 сомон истихбаро нархҳои боло фарқ мекунанд. Ман ҳамаи ми савдогара гаранг карда дар ин моҳи муборак напурсим, савол ҷавоб бисёр накунам. шумо WhatsApp шунда кадомаш махлуш скриншот кунед, мазаша пурсед, шумо да фаҳмонда метиҳад. Хай қанда вибрш беҳад бисёр гуфтам ки скриншот кунед дар WhatsApp шумо партия заказ шуморо қабул мекунанд, доставка раво мекунанд. иҷа зиёда аз қариб 50-60 намуд қанду қандои сахтак, шоколади обичный, оригинал ба маза, хулоса бисёре вафли не хулоса гуфтам ки вибр дехтаро беҳад бисёре ман. духтаракҳои хушрӯ дар мағозаи Апай Нилуфар кешу да ҳама ҷо 140 сомон буда. Да иҷа жарид без жарид дорад 90 сомон кардаган. Нарх навора дидена, нархҳои нестандарт ҷаҳон. Зардолуи хушк аст барои дарои дастархон, ҳам ба мазза ҳай, ҳам барои касали дилу чанд чо фоиданок. Бодом ай чанд сомон то чанд сомон ай? Бодом ай 80 сомон мешавад. 60-70 сомон то 100 чанд сомон? То 130 сомон ро буда духтар. Ина бе пучоқш ҳам ҳаст, пучоқш ҳам чанд намуд аст. Шурак бе шурак чанд намуд. Баъд духтар ко дар ҷаҳ боим хеле обзор мекунам. донои каду дигарош ҳастай. Метавонед дар WhatsApp скриншот кунед, чизои дил хоҳтона заказ қабул мекунам, доставка равон мекунам. Нигоҳ кунед духтаро. Хай нахто ҳаст, чормағзам чанд намудоша дорад духтаро. Духтаракҳои хушрӯ, вақте ки шумо қанду донага аз ин мағоза харид мекунед, метавонед аз ин хурмоҳорам заказ кунед, доставка равон мекунам. Ана ин 20 сомонаш ай духтаро. ира қапе. Баъд ана ин оригиналош ҳастай, хурмои ҳаҷи. Ис чанд сомон? 60 сомон барам кунед. Ис 60 сомон. 60 сомон дар мағозаҳои сентр медонед, қиматай 90 сомон аст. ҳам килоаки доранд, ҳам упаковкода чанд намудош ҳастай духтарако. ира бинед ин хурмои ҳаҷи калон ё нағалтай дастам. Дар дарунш ягон чи дорад дар дохилаш? Ками вехча аҳа. Просто сараш дахилом кардам бодом визе чиз дора. Хай баъд ин намудош ҳам буда духтарако хурмои ҳаҷира ёра килоаки мефурӯшанд. Метавонед аз инам даромада дар WhatsApp савдогар заказ кунед духтаро.